أنا طالبة سواد مونا من كنيا وليدي وفور اسمي صنزار إما عني نغارس من الدين تاكد سوادن تيسريت بنزار أزكا وجه الكنيا مصفان وجهنا أتواجي ماري هنيا يون واس أنزار يبدا لي بوسيل يورا تقشيش تشف كنيتي دي تشيمس ساذاك كان رد واجه تحت تفير يكاون زار يغرقس تفورت كفرينيا غا تركوج تساث مليون واس يعدى ناس كاثي سيريا $1 تيميو وتصوضي بغاوجين ناس يا نزار مكي ردو عريفني العبادة من كان كريم كذا شرقيت مورتي أنصار يرثى كان يغزران يسافين العوان صار مرة قرى اسمي سري كل ثمور وحندار قشيش ثمين صندشي الناس يجي قصد دوير في الغزار لكن هاودي في كمان أقل يومي جاني كاغي دامان كريم يغمان جوج نفسان تفكر فاك هذه في ميزارنا تجوج قاسن ورام بايا اللي سلوالينا. Ils sont seuls avec leurs moutons, leurs flûtes. Et puis un autre travail qui est absolument réservé aux petites filles, il consiste à aller chercher de l'eau à la rivière.
Pour aller chercher de l'eau à la rivière, il faut qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Et quand il n'y en a pas, comment on fait? Eh bien, on appelle encore les petites filles. Et on leur dit, petites filles, vous allez nous faire venir l'eau. Comment font-elles? Elles se procurent des louches de bois. Et ces louches, elles en font une marionnette. Et cette marionnette, elles vont l'habiller, elles vont en faire une sorte de mariée. C'est la fiancée de la pluie, c'est la Tarunja. Et cette marionnette terminée, elles vont la promener dans le village en chantant, en implorant le ciel de faire venir Anzar, Anzar la pluie. Anzar, c'est là-bas un personnage masculin. Et c'est le mari supposé de cette fiancée de la pluie. Alors, est-ce que ça marche? Moi, je ne sais pas si ça marche à tous les coups. Mais ce que je sais, c'est que le jour où elles ont chanté, le jour où on a filmé cette séquence, le soir, il a plu. Il a plu, il y avait de l'eau dans les rivières et c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet aux femmes, par exemple, comme Aïcha, d'aller puiser l'eau. On puise l'eau dans un seau, on met l'eau dans des bidons, les bidons sont sur le dos de l'âne et l'âne remonte tout ça dans la maison. Puis quand il y a de l'eau, le moulin peut tourner et si le moulin tourne, il y a de la farine et s'il y a de la farine, il y a du pain. Mon petit moulin qui tourne, tourne, mon petit moulin qui tourne grand. Dedans je moule la belle farine, la bonne seigle ou le froment. Des ailes s'en vont battant le ciel et le grand vent, comme des oiseaux dans la lumière ou des poissons phosphorescents. Et comme on est à la rivière, on en profite pour laver son linge. Les mères de famille. Et comme les mères de famille, les petites filles, parce que, ça y est, vous l'avez compris, très tôt là-bas, les enfants font les mêmes travaux que les parents. Du savon, il y a bien sûr du savon, on en achète au souk, au marché. Et puis on utilise aussi des petits morceaux de bois, des petits morceaux de pierre pour taper le linge. Mais les petites filles ne sont pas du tout tristes de mener ce genre de vie. Elles chantent tout le temps. Pour savoir où sont les petites filles dans le village, c'est pas compliqué. On se repère aux éclats de rire, aux chants. غادي يحضر الحلال عندنا نوسن وتسوي ورم هذا عدينا جمعنا الراش هذا مثلنا نزار هذا وين خمث الوليه فلاسني توجيبن هذا عدينا دا السلسنو يفلو هذا روحنا الراش تقشيشين كل يوم نيني ميزمرة في دياوية هذا روحنا تسقوان راح ديك خارنا كاكينا تجمعتنا هذا السقوان مازال ريفاك سوسقوي خاطر السنية مازال ريفاك سوسقوي ما يغاث داربي ثمورت هكا خدم نزيك النية ثورة هيت ان شاء الله هاد النية غادي يسفغنا هيت ان شاء الله غادي يجبر سيدي ربي المندوس عادي المند المال تموكنت المندي مشطوح أنزار أنزار ربي سويت أرزار أري من زنغ زيكني أنزار ديون وبلي ذا مقران إدي تلاحقنا مان ثقيم داكني هذي العادة مريلي وغرار خصن وما ندغري مرا هاد نجمع الدارت هاد متفقن إيوا كنا خدمن ذا نزار ناغتي بشرط أتجمعنا الرش يمشطوحن أدرفدني فلو أستسلسل 7 غاوسيوين ناغ 7 الحوايج يوكلنا ذي يقول تيسليثني غتيرفد وبعض الكراش وذي زوير زاد ترباح توسدونا تقارن أنزار ربي سويت أنزار يا لخامد جبون فلس يا ثقور تذبدن غورس واستيلوث واستقصديرت واستضلعت يوكلنا دلوين الأرزاق يسار خدمن إمنسي التمغراني القنزار ريم بزداق سي الجهالسن يا ليون دا شادي سوري وذا ورن وتمزين وذا الزيت وذا فيسار
سيدي منصور دتي خراس فينا ما تعلد القرع سيدي منصور ونيت ودور ودا يفلفل ودا الزيت اكو انا بس شفنا رحنا ان شاء الله دي ساس الشفا دي ساس الخوا وخبري له ما نفيد زار بالخوا له ما نبيع دي صاحبي عليا دي كابي الشفا هذا القيله ما رجمعا ورا شاقيا غين يقلقن اثاوير مقبرت غريبا دينا اكتيلي نواليس دينا اكتيلي ولاد وتشي قارن كانت زيك وتسوغلنا لها سخام ألما غلين دوامان تام غرايا نصح أنظار ذي العادة قال العوايد انتو ذرين القبايل خدمنت هكا ماري لي خصن ومان ودغلينا لا خدمنت طلبا دي سيدي ربي يوكلنا ديفك الغيث أذي سوى مشطوح أتسوى المال تاقوغانت وتسوى القاعة وذي لين ومان ذي ثليوة هذي لين ذي غزران هذي لين ذي العوانصر يوكلنا تيرضي بالقاعة أدفغني في اللحن ستيوك وينسن أدخل من ذي فرقي وينسن إمن زلنا تاويد كان غروم نسن ذي الخلا إيه إلا قد خرزن إلا قد خرزن إيوا كنتي للصباع الثروتن والسيزدين أكني تيلي تودرث ذي تدارث